अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, ख़वातीन व हज़रात, फ़हम कुरान कोर्स के हमारे 5 सबक मुकम्मल हो गए हैं। तो अभी मैं 5 असबाब का खुलासा बयान करूँगा और मुख्तसर तारुफ, बेसिकली ये फ़हम कुरान कोर्स है क्या, मेथड क्या है, मकसद क्या है। ये फ़हम कुरान कोर्स का सबसे पहला मकसद ये है कि जब आप लोग कुरान पढ़ें, तिलावत करें या सुने तो आपको कम अज़ कम मरकज़ी ख़याल की समझ आ रही हो, कम अज़ कम आपको बाद का पता चल रहा हो कि बाद क्या हो रही है। तो इस मकसद के लिए हमने फ़हम कुरान कोर्स लॉन्च किया है। तरीक़ाकार इसका क्या है? क्या एक महीने में जो 1 महीना कोर्स कर लेता है, क्या वो कम अज़ कम आधे अल्फाज, वैसे 65% 75% भी लोग अल्फाज की समझ हासिल कर लेते हैं। कैसे, इतनी जल्दी कैसे? लोग तो कहते हैं कि सालों साल लग जाते हैं, कुरान की समझ नहीं आती, तो फिर ये कैसे है? तो इसको तो ये समझें कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फ़हल मिन मुद्दकिर, और 4 दफ़ा फरमाया कि कुरान मजीद इंतहाई आसान है, फ़हल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत हासिल करने वाला। अब कुरान मजीद आसान कैसे है? कई सूरतों में 65% अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कई सूरतों में 75% अल्फाज हैं, और कई सूरतों में तो 85% अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं कैसे। असल में लफ्ज़ के शुरू में कोई हरफ होते हैं, ये जो हमारा सबक है, कोर्स है, हम उनको अलामतें कहते हैं। अलामतें वैसे उनको ग्रामर में कुछ और कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं, ज़मीरें कहते हैं, लेकिन हमने आसान नाम रखा है अलामतें। तो लफ्ज़ के शुरू में कोई हरफ होता है, कोई अलामत होती है, या लफ्ज़ के आखिर में कोई अलामत होती है। तो उन अलामतों को समझना बेसिकली ये 20 असबाक का मकसद है। ऐसा हरगिज नहीं है कि ये 20 असबाक ले लिए आपने और आप कुरान के माहिर बन गए, कुरान के मुफस्सिर बन गए। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। कई लोग ये दावा करते हैं कि आपको मुकम्मल समझ आ जाती है, लेकिन मैंने बड़ी गहराई से, चूंकि मेरी पीएचडी इसमें है, मैं पीएचडी कर रहा हूँ, एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ, सो मैंने बड़ी गहराई से देखा तो ये बात उन लोगों की दुरुस्त नहीं है जो कहते हैं कि आप इतनी जल्दी आपको कुरान की समझ आ जाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि फ़हम कुरान की आप पहली सीढ़ी पे आ जाते हैं। याद रखिएगा, हमने 6 साल दरस निज़ामी करने के बाद, 6 साल दरस निज़ामी जब हमने मुकम्मल कर लिया, तो हमारे उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बच्चों ये नहीं समझना आप लोगों ने कि आप आलिम बन गए हैं, बल्कि इल्म की पहली सीढ़ी आपने सर की है। तो कुरान जो है, ज्यादातर इसकी आयात जो हैं वो, इसमें मैंने मुफस्सिरीन से भी बात की, हमारे उस्ताद मोहतरम अब्दुस्सलाम बिन मोहम्मद, अल्लाह ताला उनके ऊपर फजल फरमाए, रहम फरमाए, लंबी जिंदगी अता फरमाए, तो उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई, और भी कई एक मुफस्सिरीन से खुद भी मैंने गौर खोज किया। तो कुरान मजीद की 65% आयतें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको गहराई में जाने की जरूरत ही नहीं होती, जिनमें आपको तफसीर देखने की जरूरत ही नहीं होती, आप डायरेक्ट समझ रहे होते हैं कि कुरान क्या कह रहा है। तो इस कोर्स का मकसद ये है कि आप लोग डायरेक्टली समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा हर महीने यकम को, हर महीने अंग्रेजी महीने की यकम को हमारा कोर्स हुआ करेगा, ये 1 महीने का, और इसके बाद जो है 1 साल का कोर्स भी हमारा होता है, जिसमें हम मुकम्मल कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पहले अच्छी तरह से समझा देते हैं, तर्जुमा कैसे करना है, पूरे कुरान मजीद का अच्छी तरह से तर्जुमा करना, और फिर उसकी मुख्तसर तफसीर, और कई लोगों के जिनके तलफ़ुज़ नहीं सही होते, हम उसके लिए भी कोशिश करते हैं कि उनके तलफ़ुज़ भी बेहतर हो जाएं। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस कोर्स की तरफ, सबक नंबर 1, सबक नंबर 2, 3, 4 और 5 असबाक की तरफ, जो हमने 5 पढ़ लिए हैं। अच्छा जी,
سب سے پہلی بات جو میں نے پہلے عرض کی کہ اردو زبان جو ہے اس میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. اگر یوں کہا جائے کہ سب سے زیادہ الفاظ عربی کے ہیں اردو کے تو یہ مبالغہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت کے اوپر یہ بات ہے کہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ الفاظ اردو، چونکہ اردو مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے، فارسی ہے عربی ہے، انگلش بھی ہے، اور بھی کئی زبانوں کے الفاظ مجموعہ ہے، تو اس میں ہم استعمال کرتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس سے پہلے ایک ہندی تنازع شروع ہوا تھا، اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہندی اور اردو میں یہ صرف 19-20 کا فرق ہے، زیادہ فرق نہیں ہے. بولنے میں، لکھنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہے. اب ہندوؤں کو کیا تکلیف تھی کہ وہ اردو کو کیوں نہیں مطلب اردو جو ایک زبان ہے، حالانکہ زبان تو مسلمان نہیں ہوتی، تو اردو کو مسلمان زبان کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کی زبان ہے، قرآن مجید عربی کی زبان، عربی سے اخذ کی گئی ہے، اور رسم الخط جو ہے اردو کا وہ بھی عربی سے ملتا جلتا ہے. اب بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم بالکل اسی طرح استعمال کرتے ہیں جس طرح قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. یا پھر سبق نمبر 1، لفظ کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، ہر لفظ کے شروع میں نہیں، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. یا پھر لفظ کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اس تنوین کو ختم کر دینے سے اردو بن جاتا ہے. الف لام کو ہم ختم کریں گے کیسے؟ اس کی مثالیں چند سمجھ لیں. مثال کے طور پہ المؤمن، تو مومن کی الف لام ختم کر دی تو مومن بن گیا. المسلم، الف لام ختم کیا مسلم بن گیا. المسجد، الف لام ختم کیا مسجد بن گیا. الجنت، الف لام ختم کیا جنت لفظ بن گیا، اردو بن گیا. الجہنم، الف لام کو ختم کیا اردو بن گیا. العذاب، الف لام کو ختم کیا عذاب اردو بن گیا. اب مثال کے طور پہ قرآن مجید کا لفظ ہے، مثال کوئی بھی لفظ ہے لیکن اس کے شروع میں دیکھیں الدنیا، الآخرہ، دیکھیں بہت سے الفاظ ہیں، تھوڑے لفظ نہیں ہیں. آپ کو ہر پیج میں 5, 7, 10 الفاظ، بعض پیجوں کے اوپر زیادہ الفاظ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو شروع میں الف لام ہے اس کو ختم کر دینے سے وہ اردو بن جاتے ہیں. اچھا جی، ایک اور بات سمجھیں. مثال کے طور پہ الناصر ہے یا النار ہے، لفظ النار. اب اس کے شروع میں بھی الف لام تو ہے لیکن یہ اردو نہیں بنے گا. کیوں؟ یہ عربی کا لفظ ہے، ہمیں اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا سبق جو ہے، سبق نمبر 1 ان الفاظ سے ریلیٹڈ ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، ان کے شروع میں الف لام لگی ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے اس لفظ کو. اور ویسے بھی ہماری محبت جو ہے زبان کی حد تک تو قرآن سے ہے، لیکن حقیقی محبت اس کے اوپر غور کیا جائے، توجہ کی جائے، وہ بہت قسمت والے لوگ ہوتے ہیں جن کی محبت ایسے قرآن کے ساتھ معزز سامعین ہوتی ہے. اور اگر آپ کے دل میں ہے تو اس محبت کو بڑھائیں. یہ رب کی بہت بڑی عطا ہے، یہ رب کا کلام ہے. اللہ اس کلام کی مٹھاس ہر کسی کو نہیں دیتا. اور یاد رکھیے گا یہ مٹھاس اسی وقت آئے گی جب مجھے قرآن کی سمجھ آئے گی. اور میرا مقصد یہ ہے کہ میرے مسلمان بہن اور بھائی قرآن کی لذت کو لے سکے، قرآن کی مٹھاس کو، قرآن کی چاشنی کو وہ محسوس کر سکے. وہ تب ہی ممکن ہوگا پہلے محبت اپنی جان سے زیادہ ہو، اور دوسرا کب ممکن ہوگا؟ جب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، پھر ممکن ہوگا، ایسے ممکن نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا جی، تو سبق نمبر 1 کا دوسرا حصہ، لفظ کے آخر میں تنوین. کون سا لفظ جس کو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ تنوین کیا ہوتی ہے؟ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش. 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. مثال کے طور پہ کالا من، ہم نے تنوین کو ختم کیا قلم بن گیا. کتابن، ہم نے تنوین کو ختم کیا اردو بن گیا. اچھا جی، شرابن، اچھا جی ہم نے
तनवीन को खत्म किया, उर्दू बन गया। अच्छा, शराबन, शराब जो है उर्दू में मशरूब को कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू में शराब, जो शराब को कहते हैं, हालांकि शराब का माना पीना होता है, वो पीने को शराब कहा जाता है। तो शराब की तो कई किस्में। बहरहाल इस तरह की चीजों की भी इंशाअल्लाह हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आती जाएगी। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। अच्छा जी, तो तनवीन की आप लोगों को समझ आ गई। तनवीन जो है लफ्ज के आखिर में कोई भी लफ्ज है, मिसाल के तौर पे दीन है, दीन, दीनन, दीनिन, दीनुन, जैसे भी आ रहा है, उन अल्फाज की तनवीन को खत्म करना है जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वो अल्फाज नहीं, जो वो अल्फाज हरगिज नहीं जिनको हम उर्दू में इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारे सबक नंबर 1 से रिलेटेड नहीं है। अच्छा जी, अच्छा, इसके बाद सबक नंबर 2, 3, 4 और 5, इसको अच्छी तरह से समाअत फरमाइएगा। जितनी ज्यादा तवज्जो करेंगे उतनी ज्यादा इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। सबक नंबर 1 क्लियर हो गया हमारा। अब 2, 3, 4 और 5 को हमने क्लियर करने के लिए एक मेथड को समझना है, एक अंदाज को समझना। याद रखिएगा, किसी भी जुबान में, अरबी हो, संस्कृत हो, फारसी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी जुबान हो, उसमें 3 ही करैक्टर होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बात करने वाला, जो बात कर रहा होता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सुन रहे हैं, आप सेकंड पर्सन हैं। हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो यहां मौजूद नहीं है, उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन को मुतकल्लम कहते हैं, इसके लिए हमारा सबक लदा से आएगा। सेकंड पर्सन जो होता है उसको हाजिर भी कहते हैं, मुखातब भी कहते हैं। हाजिर इसलिए कि वो मौजूद है, और मुखातिब इसलिए कि उससे बात की जा रही है, उससे खिताब किया जा रहा है। और थर्ड पर्सन गायब, यहां मौजूद ही नहीं है तो वो गायब ही होगा। अच्छा जी, अब ये सबक नंबर 2, 3 और 4, ये हमारा 2 और 3 सेकंड पर्सन के लिए है, हाजिर के लिए है। अच्छा, एक और बात समझे, ये जो 2, 3, 4 ये 3 सबक हैं, इनको हम अरबी जुबान में प्रोनाउंस कहते हैं। प्रोनाउन इंग्लिश में और अरबी में ज़मीरें कहते हैं। अब प्रोनाउन क्या होती है? a word used in place of noun, pronoun, that's called pronoun। तो प्रोनाउन किसी लफ्ज की जगह कोई और लफ्ज आ गया, उसको प्रोनाउन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहेंगे अनस खाना खा रहा है। अब नाम तो हमने एक दफा ले लिया, अब हम कहेंगे वो जूता पहन रहा है, उसने यूनिफॉर्म पहन ली है, वो स्कूल चला गया। तो ये जो वो है, या हम तुम, एक दफा हमने नाम ले लिया तो हम तुम कहते हैं, या वो कहते हैं, या कहते हैं हम ये उसकी किताब है, हाजा किताबुहु, ये उसकी किताब है। तो उस, तुम, हम, इनको ज़मीरें कहते हैं। अच्छा जी, इंशाल्लाह जरूर समझ आ गई होगी आपको। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूं कि बड़े आसान अंदाज में आप लोगों को समझाया जाए। अब ये जो हमारा सबक है 2, 3 और 4, इसमें 15 लफ्ज हैं। पहले हम 10 को समझते हैं। का, की, कुमा, कुम, कुन्ना, ताती, तुमा, तुम, तुन्ना। इनका अंदाज ऐसा है कि आपको बड़ी आसानी से समझ आ सकती है, तो इसको आप लोग याद कर सकते हैं अच्छी तरह से। जब भी लफ्ज के आखिर में, और ये आते ही लफ्ज के आखिर में है, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना आएंगे, तर्जुमा तू, तुम्हारा, आपका। मिसाल के तौर पे लफ्ज है कलम, हम कहेंगे ये कलम तेरा है, तो हाजा के लिए ये हाजा कलामू का, ये तेरा कलम है। हमने कहना है ये किताब, तो कहेंगे हाजा किताबू का, ये तेरी किताब है। अरबी जुबान में लफ्ज जुड़े हुए होते हैं। अब कहें किताबू का या किताबुकुम, नबीयुकुम, रसूलुकुम, ये कुरान मजीद में बहुत बार इस्तेमाल हुए हैं। अब बंदा परेशान हो जाता है जी इसका क्या मतलब है। तो रसूल का तर्जुमा रसूल, कुम का माना तुम्हारे, नबी का तर्जुमा नबी, कुम का माना तुम्हारे। अच्छा जी, इन सब का तर्जुमा का, की, कुमा, कुम, कुन्ना का, सब का, ये पांचों का तर्जुमा तू, तुम्हारा, आपका।
अब पता कैसे चलेगा तू कब करना है, तुम्हारा कब करना है, आपका क्या कब करना है जी? वो जुमले की मुनासिबत से पता चलेगा। हमें जोन सा लफ्ज ज्यादा मुनासिब लगेगा, हम तर्जुमा करते हुए उस लफ्ज को वहां लगा देंगे। तो अब डिटेल से समझें, का जो होता है वाहिद मुज़क्कर के लिए, हमने एक मुज़क्कर को कहना है ये आपकी किताब है, तो कहेंगे हाजा किताबुका, ये तेरी किताब है, ठीक है जी। या फिर हमने किसी को दुआ देनी है तो हम कहेंगे बारकल्लाहु लका, बारका। अच्छा एक और बात समझें, ये बारका जो है ना, ये का को हमने नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि ये लफ्ज का हिस्सा है। ये जो अलामतें हैं ये लफ्ज से हटके होनी चाहिए। अगर हम लफ्ज से हटा दें तो उसका अलग से कोई मतलब हो, जैसे बारकल्लाह, तो बरकत दे आपको अल्लाह ताला, तो बारकल्लाहु लका, तो बारह का जो है ना बरकत, ये लफ्ज का हिस्सा है। ये का यहां जमीर नहीं है। जो हम कहेंगे ना लका आपको, तो वो का मतलब जो है वो तेरा है। यहां बारकल्लाहु फी का, आप में। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं। फी भी आ जाता है, लका भी आ जाता है, और भी कई लफ्ज आ जाते हैं। प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह हमें समझ आती जाएगी। अच्छा जी, हमने मोनस को कहना है ये तेरी किताब है, तो हाजा किताबु का, ये तेरी किताब है। मुजक्कर को अगर मोनस को कहना है तो कहेंगे हाजा किताबु की, ये तेरी किताब है। मुजक्कर के लिए का आता है, मोनस के लिए की आता है। हमने दो लोग हैं, उनको हमने कहना ये तुम्हारी किताब है, तो हाजा किताबुकुमा, ये तुम दोनों की किताब है। अच्छा जी, अच्छा ये कुमा जो है मुजक्कर के लिए, हमने दो मुजक्कर हैं उनको भी यही कहेंगे, और दो मुअन्नस हैं उनके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग इसके ऊपर परेशान हो गए थे तो मैं उसकी मिसाल दी थी। देखें लफ्ज रफाकत, ये रफाकत जो है मेल के लिए, मेल का भी नाम होता है, फीमेल का भी नाम होता है, और भी कई एक नाम हैं जो मेल के भी होते हैं, फीमेल का भी होता है। तो उसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि ये मेल की बात हो रही है, फीमेल की बात हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा जुमले में कि बात मेल की हो रही है फीमेल की। हमने कहना है ज्यादा लोग हैं तो हम कहेंगे हाजा किताबुकुम, ये तुम्हारी किताब है। ज्यादा मर्दों की बात करनी है तो हाजा किताबुकुम। हमने ज्यादा औरतों की बात करनी है तो हाजा किताबुकुन्ना, ये तुम्हारी किताब है। ये तीनों सबकों में याद रखिएगा, जो 2, 3, 4 हैं, इनमें सेम तरीका चलता है। ठीक है जी, यानी लफ्ज के आखिर में जब शद होती है, जमीर के जो अलामत है, तो वो मोनस के लिए होती है। अच्छा जी, ये है सबक नंबर 2, का, की, कुमा, कुम, कुन्ना। ये 5 अलामतें हैं। इन 5 को अगर हमने डिटेल में समझना है कि वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन सी है, वाहिद मोनस के लिए, तस्निया यानी 2 के लिए, 2 से जायद यानी जमा के लिए कौन सी है, या फिर जमा मोनस के लिए कौन सी है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। और अगर आप कहते हैं कि नहीं हमने डिटेल में नहीं जाना, हमें तो मतलब से गर्ज है कि माने से गर्ज है, अच्छा जी अगर आपको माने से गर्ज है तो माना फरमा लें इसका, तुम, तुम्हारा और आपका। अच्छा जी, अब हम चलते हैं ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना। ये जो का, की, कुमा, कुम, कुन्ना है ना, ये फेल के बाद भी आ जाते हैं, इसम के बाद भी आ जाते हैं। लेकिन ये ता, ती, तुमा, तुम, तुन्ना है, ये फेल माजी के आखिर में अलामतें ही आती हैं। तो इनकी भी सेम उसी तरह है जिस तरह का, की, कुमा, कुम, कुन्ना है। तो जिस तरह कातबा का माना लिखना, कतबता तू एक मर्द ने लिखा, कतबती तू एक औरत ने लिखा। और अगर ता के ऊपर पेश हो ना तो उसका तर्जुमा मैं होता है। जिस तरह कतबतू मैंने लिखा, जब भी लफ्ज के आखिर में ता के ऊपर पेश होगी तो उसका तर्जुमा मैं। ता के ऊपर जबर होगी तू, ती जेर होगी ता के नीचे आखिर में, तो तर्जुमा इसका भी तू या तुम। लेकिन ता मुजक्कर के लिए और ती मुअन्नस के लिए। अच्छा जी, कतबतुमा तुम दोनों ने लिखा, कतब तुम ज्यादा मर्दों ने लिखा। अच्छा यहां लोगों को एक और मसला है, पर समझ नहीं आ रही थी कि जब मुजक्कर की बात हो रही है तो मुअन्नस की बात तो नहीं हो रही। कुरान मजीद में तो कुम बहुत ज्यादा आया है, तुम बहुत ज्यादा आया है, तो फिर क्या करेंगे? तो याद रखिएगा जब मुजक्कर की बात हो रही होती है उसमें मुअन्नस भी शामिल होती हैं आम, जिस तरह या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उसमें सारे शामिल हैं। लेकिन जब मुअन्नस की बात होती है तो उसमें मुजक्कर शामिल नहीं होता। तो कातबा का हम ले रहे थे, कतब तुम ज्यादा मर्दों ने लिखा, कतब तुन्ना तुम ज्यादा औरतों ने लिखा, लेकिन इसका ताल्लुक फेल के साथ है। ठीक है जी। अब हम एक और मिसाल लेते हैं,
شریبہ کا معنی پینا ہوتا ہے. ہم نے کہنا ہے تو نے پیا تو شریبتا تو نے پیا, شریبتی تو نے پیا. فرق کیا ہے؟ تا مذکر کے لیے تی مونس. یہ جو ٹیسٹ آپ کا ہوگا نا بیسیکلی یہی ہوگا کہ تا تی تم آتم تنہ میں فرق کیا ہے, ترجمہ کریں. ٹھیک ہے جی. ہم نے کہنا ہے تم دونوں نے پیا, شریبتما تم دونوں نے پیا. آپ نے کہنا ہے زیادہ مردوں نے پیا, شریبتم تم زیادہ مردوں نے پیا. مونس نے پیا, شریبتن تم زیادہ عورتوں نے پیا. تو یہ تھا سبق نمبر 2 اور سبق نمبر 3. اب ہم آتے ہیں سبق نمبر 4 کی طرف. یہ تھرڈ پرسن کے لیے ہے, غائب کے لیے ہے. تو یہ بھی لفظ کے آخر میں ضمیریں آتی ہیں, ہو, ہا, ہما, ہم, ہن. کالامو اس کا قلم, یہ مذکر کا. کالاموہا اس مؤنث کا قلم. اچھا جی. کالاموہما ان دونوں کا قلم, مذکر کے لیے بھی, ہما اور مؤنث کے لیے بھی. کالاموہم ان زیادہ مذکروں کا قلم. کالاموہن ان زیادہ عورتوں کا قلم. تو بہت آسان ہے اگر آپ لوگ اس کے اوپر مزید محنت کریں, مزید کوشش کریں. اچھا جی. تا تی تما تم تنہ کے تو شروع میں کئی ایک لفظ آتے ہیں, لیکن یہ جو کا ہے اور ہو, ہما, ہم, ہننا ہے, اس کے شروع میں لام عام طور کے اوپر آتا ہے. مثال کے طور پہ لاکا, لاکا, لاکی, لاکوما, لاکم, لاکن, لہو, لہا, لہوما, لاہم, لاہن. اس کو بھی لگا سکتے ہیں. تو لاکا آپ کے لیے, لاکی آپ کے لیے, لاکوما تم دونوں کے لیے. تو آپ لوگ جتنی پریکٹس کریں گے, جتنی محنت کریں گے, جس چیز کی نہیں سمجھ آئی بار بار پوچھیں گے, انشاءاللہ آپ لوگوں کو قرآن فہمی میں بہت زیادہ مدد ملے گی. اچھا جی. اب ہم آتے ہیں سبق نمبر 5 کی طرف. سبق نمبر 5 میں ہم نے پڑھا کہ لفظ کے آخر میں واو نون ہوتا ہے. یاد رکھیں واو ساکن ہوتا ہے. واو نون یا نون, یا بھی ساکن ہونا چاہیے, یا پھر واو الف ہوتا ہے, صرف واو الف ہوتا ہے, یا پھر اللہ آپ کا بلا فرمائے الف تا ہوتا ہے. 4 لفظ ہیں بیسیکلی. تو ہم نے پہلے ایک ایک کر کے سمجھیں, پھر میں آپ لوگوں کو یہاں پہچان کرواتا ہوں سورت. کوئی سورہ نکال کے آپ میں سے کوئی کمنٹس میں بتا دے کہ کون سی سورہ نکالی جائے, تو ہم اسی سورہ کو نکال کے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں, پریکٹس کروا دیتا ہوں. پہلے سبق نمبر 5 سماعت فرمائیں. یہ لفظ کے آخر میں واو نون ہوتا ہے یا نون ہوتا ہے, یہ جمع مذکر کی علامت ہوتا ہے. لیکن واو کے اوپر سکون ہونا چاہیے, ساکن ہونی چاہیے, یا بھی ساکن ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ لفظ ہے مومن, تو المؤمنون, تو واو نون آ گیا, تو مطلب جمع کی, زیادہ مومنون کی بات کی جا رہی ہے. اچھا جی. سورہ یاسین آیا ہے, ہم سورہ یاسین کو نکالتے ہیں اور 5 سبقوں کو وہاں سے پڑھتے ہیں. آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں یا جو یہ لیکچر بعد میں سنیں گے, برائے کرم آپ لوگوں نے صرف آدھا گھنٹہ نکالنا ہے, آدھے گھنٹے سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا. سورہ یاسین ہی نکالنی ہے. ابھی اگر آپ لوگ کھول سکتے ہیں تو سورہ یاسین کھول لیں, ساتھ ساتھ سبق سمجھیں. اچھا جی. تو واو نون جو ہوتی ہے لفظ کے آخر میں جمع مذکر کی بات ہوتی ہے. یا نون یہ بھی جمع مذکر کی بات ہے, چاہے المسلمون یا المسلمین. ٹھیک ہے جی. الکاتبون یا الکاتبین, کاتب لکھنے والا ایک, الکاتبون لکھنے والے زیادہ مرد, یا الکاتبین لکھنے والے زیادہ مرد. یاد رکھیے کہ یا نون آخر میں ہے, واو نون آخر میں ہے, تو یہ جمع مذکر کی بات ہے. اور اگر یہ الف تا آخر میں ہے, الف تا آخر میں ہے, تو اس میں اللہ آپ کا بھلا فرمائے, سورہ احزاب کی آیت ہے جی, مسلم علی والی آیات جی, وہ بھی میں پریکٹس میں دوں گا انشاءاللہ. ابھی میں ذرا سبق سمجھا لوں, پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو مزید سمجھاتا ہوں. اچھا جی. تو ہم نے عورتوں کی بات کرنی ہے, تو الف تا لفظ کے آخر میں جب الف تا ہوتا ہے, مثال کے طور پہ صالحہ کا مطلب ایک نیک عورت, ہم اس کے آخر میں الف تا لگا دیں گے, صالحاتن زیادہ نیک عورتیں. مسلمہ ایک مسلمان عورت, اور مسلماتن لفظ کے آخر میں الف تا لگا دیا تو زیادہ مسلمان عورتیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے.
اچھا جی، تو اس میں ایک تو آپ لوگ یہ سمجھے کہ آپ لوگوں نے جو پریکٹس کرنی ہے کسی بھی سورہ کو نکال کے، ابھی میں سورہ نکال رہا ہوں، سورہ یاسین. یہ سورہ یاسین نکل آئی، یہ اللہ آپ کا بھلا فرمائے. 22ویں پارہ ہے اور یہ 23ویں پارے تک جاتی ہے، اس کو سماعت فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے. عام عربی کے الفاظ جو ہیں وہ جوڑ کے پڑھے جاتے ہیں، ان کو علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھا جاتا ہے. سو ان کا ترجمہ اللہ کریم بہتر جانتا ہے کہ کیا ترجمہ ہے. واو کا معنی ہمیشہ اور ہوتا ہے. والقرآن، اللہ اکبر. قرآن کا ترجمہ قرآن، آپ لوگ کمنٹس میں بھی بتا سکتے ہیں ساتھ ساتھ. الحکیم حکمت والی. ایک آیت ہماری حل ہو گئی، اس میں کوئی لفظ بھی عربی کا نہیں ہے. اِنَّا یہ ہمارا بعد میں سبق آئے گا، یہ 3100 سے زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ بے شک. اِنَّا کا آ گیا کہ نہیں؟ کا آپ، اِنَّا کا بے شک آپ، تو کا ہمارے سبق سے ریلیٹڈ آ گیا. لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ رسولوں میں سے ہیں. اب دیکھیں مرسل کا معنی رسول. اچھا جی، یا نون آخر میں ہے تو جمع کی بات ہے، یعنی آپ زیادہ جو رسول ہیں نا ان میں سے ہیں. اب ضرورت نہیں ہے یہاں دیکھیں رسولوں میں سے ہیں. المرسلین الف لام کو ختم کیا مرسل. اب دیکھیں یہ مکمل المرسل ویسے استعمال نہیں ہوتا، لیکن سینس اس کی موجود ہے کہ رسول اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، تو یا نون آخر میں ہے تو یہ جمع کی بات ہے، تو کیا ترجمہ ہوگا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. ٹینشن نہیں لینی، ریلیکس ہو کے ترجمہ کرنا ہے آپ نے. اعلیٰ صراطن، اللہ کا معنی پر، یہ ہمارا سبق آئے گا انشاءاللہ. صراطن مستقیم. اب دیکھیں صراط کے آخر میں بھی تنوین ہے، مستقیم کے آخر میں بھی تنوین ہے، دونوں تنوینیں ختم کر دیں، کیا بن گیا؟ صراط مستقیم. کیا ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں. تنزیل. اچھا تنزیل جو ہے یہ ہم ڈائریکٹ اس طرح تو استعمال نہیں کرتے، لیکن نزول نازل ہونا اس کی سینس موجود ہے. بعض الفاظ ہم ڈائریکٹ اسی طرح استعمال کریں گے، الف لام ختم کیا اردو بن گئے. بعض ہم ڈائریکٹ استعمال نہیں کرتے، ان کی سینس اب روٹ ورڈ موجود ہوتا ہے، یعنی ہم اس کو کسی نہ کسی طرح اس کی کسی نہ کسی شاخ کو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو تنزیل العزیز الرحیم. اچھا ایک اور بات سمجھنی آپ لوگوں نے، ہم نے انشاءاللہ ایک سبق پڑھنا ہے صفات کے اوپر. اللہ تعالیٰ کی صفات تقریباً اکثر آیات کے آخر میں ضرور آتی ہیں، ہمیں ان کا پتہ چل جائے. العزیز الرحیم اگر ترجمہ نہیں بھی آتا آپ کو، کم از کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ رب کی صفات ہیں، رب کے صفاتی نام. عزیز غالب الرحیم رحمت والا ہے، اللہ میرے اوپر اور آپ کے اوپر رحمت فرمائے. لتنذر. اچھا اس کو چھوڑ دیں تاکہ آپ ڈرائیں، ویسے ترجمہ ہے لیکن ہمارے سبق سے ریلیٹڈ نہیں ہے. قومن تنوین کو ختم کریں، کیا بن گیا؟ قوم. ما انذر آباؤہم نہیں ڈرایا گیا، لیکن آپ نے یہ نہیں دیکھنا ہمارا سبق نہیں ہے. آباؤہم، آبا کا ترجمہ والدین، ہم ان کے، یہ آباؤہم ان کے والدین، تو یہ غائب کے لیے ہے اور جمع کے لیے ہے. فہم. اچھا غافلون، غافل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ غافل. سیدھی سی بات ہے، آخر میں واو نون لگ گیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ غافل کا ترجمہ غافل، واو نون آخر میں ہے تو یہ جمع کی بات ہے کہ زیادہ غافل لوگ، کہ وہ غافلوں میں سے ہیں. القول کا ترجمہ اگلی آیت میں، حق کا حق ہو گئی ہے، القول الف لام کو ختم کیا تو قول بن گیا. الا اکثرہم، ہم ہو چاہے ہم ہو ترجمے میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ جمع مذکر کے لیے ہی ہوتا ہے، ہم بھی اور ہم بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو اکثرہم، اکثر کا ترجمہ اکثر، ہم ان میں سے اکثر. فہم دیکھیں پاس ہم پھر آ گیا تو یہ ہم جو ہے زیادہ تر لفظ کے آخر میں ہی آتا ہے، یہ پہلے بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ہم وہ لوگ، تو آپ نے علامہ تو یاد کر لی نا. دیکھیں ایک شخص ہے اس کا نام انس ہے، آپ نے وہ امریکہ جائے گا، پاکستان آئے گا، انڈیا میں چلا جائے، جہاں بھی چلا جائے بھائی اس کا ترجمہ اس کا آپ کو پتا ہے کہ انس ہے، تو اس کو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ یہ انس ہے. سو وہ انس ہی رہے گا. تو ہم چاہے لفظ کے شروع میں چاہے آخر میں ترجمہ ان کا یا وہ، تو وہ لوگ لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے. یؤمنون کے آخر میں دیکھیں واو نون ہے تو مطلب جمع کی بات کی جا رہی ہے.
जअलना फी आनाकिहिम, ये जअलना के आखिर में नून है, ये भी हम सबक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, वो भी आपको समझ आ जाएगी। हिम आ गया, देखें अगलालन, अब इसके आखिर में तनवीन है, अब क्या करें, तनवीन खत्म कर दें? नहीं जी, यहां की तनवीन नहीं खत्म करके उर्दू नहीं बनेगा, इसको हमें डिक्शनरी में देखना पड़ेगा, तर्जुमे वाले कुरान से देखना पड़ेगा। क्या तर्जुमा है इसका? मतलब तौक इलल अज़कान। अब देखिए अल अज़कान भी जो है ये अलिफ लाम शुरू में है, अब इसका भी हमें तर्जुमा नहीं समझ आ सकता जब तक हम तर्जुमे वाले कुरान से ना देखें या फिर डिक्शनरी से ना देखें। तो अज़कान का माना थोड़ियां। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम, ऐदीहिम हिम आ गया, तो यानी उनके सामने से सद्दन दीवार बना दी। वमिन खल्फिहिम, हम अपनी अलामतों को देख रहे हैं कि कितनी इस्तेमाल हो रही हैं। हिम उनके पीछे से। फअग़शयनाहुम, ये अग़शयनाहुम के तीन ही से हैं, अग़शा ढांप लिया, ना हमने, हम उनको। तो इस बात को समझने आप लोगों ने। ला युबसिरून, तो ला युबसिरून देखिए बसारत की सेंस मौजूद है उर्दू में, तो वाव नून आखिर में है, तो ये जमा की बात है। अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम, तो देखें बार अलैहिम उन पर, अअनज़रतहुम हम आ गया, लम तुनज़िरहुम डराए उनको, ला युमिनु वो ईमान नहीं लाएंगे, आप डराए उनको या ना डराए वो ईमान नहीं लाएंगे। हम यहां समझ रहे हैं वाव नून या नून कितना आ रहा है, और इसी तरह मतलब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। ईमान लाते हैं या लाती है, मेरा ख्याल यही सवाल को करना चाह रहा है। तो क्या कैसे पता चलेगा जी? प्रैक्टिस करने से पता चलेगा इंशाअल्लाह, हम जो प्रैक्टिस करते जाएंगे पता हमें चलता जाएगा। अच्छा, ये आगे देखें अज़िक्र, जिक्र अलिफ लाम को खत्म कर दिया। खाशिया, खशियत हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। रहमान का तर्जुमा रहमान। अल गैब, ये बा को खत्म कर देना है, हम गैब के साथ अलिफ लाम को खत्म किया, उर्दू बन गया मगफिरतिन, इसकी तनवीन को खत्म किया, उर्दू बन गया मगफरत। आजरिन का तर्जुमा अजर, तनवीन आखिर से खत्म की। करीमिन, करीम मुअज्जज यानी बड़ा इज्जत वाला है। अल मौता, मुर्दे, अगली आयत में हम देख रहे हैं। आसारहुम हम आ गया। वकुल्ला शैइन, कुल्ला शैइन का तर्जुमा हर चीज। अहसैनाहु लिख लिया हमने उसको, किसको? हर चीज को। इमामिन मुबीन, वाजे जो लोहे महफूज में। अच्छा जी, आगे चले तो आयत नंबर 14 है आगे, तो 14 नंबर आयत में देखें इलैहिम, हमने उनकी तरफ भेजा रसूलों को। फकज़्ज़बूहुमा, तो दो रसूलों को भेजा, तो उन्होंने जुटलाया उन दोनों को। हुमा आया है तो मतलब उन दोनों को जुटलाया। जी किसी ने बता दिया है कि पता कैसे चलेगा जी? माजी की लम्हा, असल में अभी हम यहां आप लोगों को बताना नहीं चाह रहे कि माजी क्या होता है, मुजारे क्या होता है, बाद में हमारे सबक आएंगे जिनमें मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी इब्तिदा है। सो मैं परेशान नहीं करना चाहता किसी को कि ज्यादा वो ग्रामर की बातें करके, अभी सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, तो अब आगे देखिएगा अनतुम, ये अनतुम तुम, जिस तरह तुम लफ्ज के आखिर में आया है इसी तरह लफ्ज के शुरू में भी मतलब आ जाता है। इन अनतुम नहीं हो तुम मगर जुटलाने वाले। तो ये बहुत से अल्फाज हैं, आप लोग मजीद थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप लोगों को इसकी समझ आ जाएगी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा, बारकल्लाहु फीकुम। तो इसमें फिर भी कोई चीज ना समझ आई तो आप लोगों ने मुझसे पूछना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इसको समझेंगे, उतनी ज्यादा इंशाअल्लाह आप लोगों को समझ आएगी। देखिए इंसान जल्दबाज है तो समझता है मुझे जल्दी जल्दी में चीजें समझ आ जाए, भाई ऐसा नहीं होता। या फिर तवज्जो पूरी कर नहीं रहा होता और समझ रहा होता है जी मुझे समझ नहीं आई, भाई ऐसा भी नहीं होता। आप लोगों को तवज्जो भी पहले पूरी करनी पड़ती है, फिर आप लोगों को जाके कोई समझ आती है। अल्लाह जुम्मतुल मुबारक है, अल्लाह ताला आप सब पे करम फरमाए, रहम फरमाए, आपके दिलों को कुरान के नूर से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा फिद दुनिया वल आखिरा, बारकल्लाहु फीकुम अजमईन। आप सवाल जो हैं कर सकते हैं कमेंट्स में भी, मैं इंशाल्लाह बाद में देख के तो कमेंट्स की सूरत में भी जवाब दूंगा। व्हाट्सएप जो नंबर आपके पास हैं
उन पे भी आप सवाल कर सकते हैं। कल इंशाल्लाह टेस्ट होगा, भरपूर तैयारी करें। देखें, हम दावा हमारा मोहब्बत का है रब रहमान से, रब के कलाम से, लेकिन हम इसके लिए आधा घंटा भी अगर नहीं निकाल सकते तो फिर ये मोहब्बत सच्ची मोहब्बत नहीं है। हमें तो सच्ची मोहब्बत की ज़रूरत है। देखिए कितनी अजीब बात है, मुझे और आपको सच्ची मोहब्बत की तलाश मतलब होती है कि सच्ची मोहब्बत मिले, लेकिन हम कुरान से रब रहमान से सच्ची मोहब्बत उस तरह नहीं निभा पाते, ना निभाते हैं जिस तरह इसका हक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के अलावा गैरों से मोहब्बत करते, वह भी नन्नासी, लोगों में से हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपने गैरों से मोहब्बत करते हैं। कैसे? काहुबिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत करके जैसे। लेकिन ईमान वाले वल्लज़ीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जिसके दिल में ईमान पुख्ता है वो मोहब्बत करता है, अल्लाह से करता है, अल्लाह के हबीब से करता है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बहुत शुक्रिया, माजरत आज हमारा लेक्चर लंबा हो गया, चूंकि ये सारी चीज़ों को कवर करना था तो ये भी लेक्चर इतना लंबा देना ज़रूरी था। अल्लाह हाफिज़।